वाला मिर्जा साहब ने खुद लिखी है तज़किरा। किने लिखी है? मिर्जा साहब ने लिखी है। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਲਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਹੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾ। ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢ ਜਲਦੀ ਕਰ। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ? ਅਗਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ? ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜਿਲਦ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਜਿਲਦ ਕੱਢਣੀ ਜੀ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗਲੋਂ ਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ। ਵਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦੀ? ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। एक पार्लिमानी लोग सारे भाई प्लीज। अरफान शरीयत खोलो मुफ्ती साहब। अरफान शरीयत जी ठीक है। ऐसी बात करें, मुफ्ती साहब आपके साथ बात करना चाहते हैं। जी अरफान शरीयत ਕੱਢ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੋ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈ। ਫਤਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫਤਵਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਵਾ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀਏ ਜਨਾਬ? ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੋ ਫਤਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ। ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਫਤਵਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਫਤਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਵੋ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਖਲਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਖਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਵੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਤਲਤ ਥੱਲਿਓਂ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਵੋ। तलत भाई सलीम भाई को ऊपर ले लें। तलत भाई आप मौजूद हैं? आपको आवाज आ रही है? साहिल भाई यार जरा किताब तो खुलवा दिया जी यार। खुलवाना? जी जी बताते हैं मुफ्ती साहब बताते हैं, एक किताब बताएं। तलत भाई आप मौजूद हैं? आपको आवाज आ रही है? इन्होंने दावा किया है कि जिल्ली नबूवत इकट्ठा लिखी है। जी जी ये सलीम भाई को नीचे से ले ऊपर किताब देनी है। फतवा तो दसो, फतवा की लगता? अगर मैं कह देना ये गल के पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कोल जेड़ी ना जिल्ली नबूवत ही, की फतवा लगेगा? तलत भाई ये सलीम भाई को ऊपर ले लें यार। रिक्वेस्ट करें तो मैं ऊपर ले लेता हूँ।
ਸਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ लैंग्वेज प्लीज नहीं लैंग्वेज नहीं 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 जिन्हों तक तू किताब सामने नहीं करेगा मैंने कोई किसी फरिश्ते की बात पर फतवा लगाएंगे? मैं कहता हूँ कि जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जिली नबूवत थी, फतवा लगा। मैं कह फिर ये देखे तलत भाई ये गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल कर। हेलो प्लीज, आखिरी वार्निंग है, जो ऊपर बैठे हुए सारे भाई हैं, ये सबका सलीम एहतराम भाई है। आ गए हैं, तलत भाई सलीम भाई अभी प्लीज, इनको ओके, किताब ओके, दिखाते हैं। एक मिनट, एक मुझे बात करने दें प्लीज। जो तलत ऊपर भाई भाई बैठे आपको हुए, मैं बताता हूँ, एक आपने मिनट अपना मेरे ये प्यारे सारा भाई, मैनेज करना है। एक मेरी मिनट, बात सुन लें, आपने एक मैनेज मिनट करना है प्लीज, एक मिनट, एक जी मिनट। करें। जो भाई गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करेगा, ऊपर बैठे हुए भाइयों उनको नीचे उतार दिया जाएगा। इज्जत और एहतराम का लाजम ख्याल रखें, पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करें और वो लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते किसी और के बारे में वो लफ्ज ना इस्तेमाल करें। तलत भाई जी। अब आपने पता क्या करना है, कोई बंदा अगर ये सलीम मीर साहब हैं ये बात करते हैं मेरी जगह अगर कोई बोलता है तो उसको नीचे उतार दें। बस आप जज़ाकल्लाह। खामोश हो जाए, अभी उन्हें अब बात एक्टिव करने हो जाएं आप ना, अब थोड़ा सा। जी। जी सलीम भाई आपको आवाज आ रही है? सलीम भाई आ गए हैं, जिसने कुछ सवाल करना है तो वो सलीम भाई से सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालते बात वबरकातुहू। चुनो, मैंने वालेकुम किताब अस्सलाम, दिखवा दी वेलकम ना वेलकम करूं। मीर साहब, वेलकम। क्या हाल है तलत भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल, अल्लाह के एहसान, आप भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और इमरान भाई ठीक बंदा ठाक हैं गायब हो आप? गया जे विचों। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सही जी जनाब। मुबशर हुसैन साहब ठीक ठाक हैं आप? जी अगे नाल फर्क है जनाब। चलो अल्लाह ठीक ही रखे जनाब। अब्दुर्रहमान साहब, मलक साहब ते साहल कालू साहब, अबू ताले साहब सब ठीक ठाक ने जी? की मसला अल्लाह ने पै गया? फजल 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 सब। मसला ये है सलीम भाई के अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने अपनी किताब इरफान शरीयत में लिखा हुआ है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जो थी वो ज़िल्ली नबूवत थी, वो नबूवत के ज़िल्ले मर्तबा पर थे। अच्छा, मैंने इनसे ये पूछा है कि उन पर क्या फतवा लगता है, ये पूछ रहा हूँ। बता दिया फिर? नहीं बता रहे। नहीं तो फिर चलें हम वेट कर लेते हैं। आपने पूछा है कि उस पर क्या फतवा लगता है? जी जी मैंने पूछा है। चलें वेट करते हैं जी। कौन बता पूछा, किसे आप बताएगा कौन? ये साहल कालू साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, दोनों से पूछा है। जी मुफ्ती साहब और साहिल साहब, आपने आंसर देना है तो बताएं। जी तल्ला साहब किससे बात करवानी है ये जरा बता दें, मीर क्योंकि साहब ब्रांड आप बात आपकी है। करेंगे, जो बात करनी है आपने सवाल जवाब करने उनसे करने हैं। नहीं देखें, दो बंदे यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, बल्कि मलक इकबाल साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्या नाम है, तो ये है कि किससे करवानी है वो आप बता दें कि भाई फलां बंदे से बात करें। जी अभी आपकी बात करवाते हैं, सिर्फ ये आपकी। सारे भाइयों को मैं नीचे उतार रहा हूँ, आप दोनों भाइयों की बात करवाते हैं जनाब। जी बेहतर हो। मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝਾੜੂ ਹੀ ਫੇਰਤਾ ਜੇ ਤਲਤ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ मुफ्ती ਚੁੱਕ साहब ਥੱਲੇ वो मेरे ख्याल में रिहाइश से कमजोर है यार। ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ Sorry, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ sorry ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी कोई बात सॉरी मुफ्ती साहब, सॉरी। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात। जी अब गुफ्तगू मैं करूँगा मीर सलीम साहब आपसे। जी जनाब। जी बेहतर हो गया। तो बात ये हो रही थी कि जनाब मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने पहले तो वो नबूवत का दावा किया और नबूवत की भी फिर आगे से कोई 50 किस्में उन्होंने बता दी, ज़िल्ली, सही। बरोज़ी, हकीकी, गैर हकीकी, तशरीई, गैर तशरीई। फिर जनाब वो कभी खुदा का खुद खुदा होने का भी दावा करते हैं, खुदा का बेटा होने का भी दावा करते हैं,
پھر جناب اس کے علاوہ پھر دیگر اور بڑے دعویٰ جات کے مجدد بھی میں ہوں، تو پھر مسلح بھی میں ہوں، محدث بھی میں ہی ہوں، پھر جناب زرتشت بھی میں ہوں، کرشن کنیا بھی میں ہی ہوں، بدھا بھی میں ہی ہوں، اور رودر گوپال بھی میں ہی ہوں، جے مفتی سنگھ صاحب بہادر السلام بھی میں ہی علیکم. ہوں. تو یہ سارے دعویٰ جات ہیں. طلعت تو ان بھائی سارے نالے دعویٰ بندے جات لاندے میں ہو سے نالے صرف چکی آپ جاندے. لوگوں ایک منٹ مبشر حسین صاحب. میں طلعت نے صاحب نہیں ہے کی کر اٹھایا دیو یار، پھر یہ تو میں نے نہیں اٹھایا نے. ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਕਿੰਜ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ. نیچے بیٹھے ہوئے ایڈمنوں کو آواز آ گئی ہوگی انشاءاللہ. جی ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ آپ ਮੈਂ ابھی ਕਿਹਾ ਜਰਾ بات ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ آپ بات ਕੌਣ کریں. ਐਡਮਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ بات ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ بات ਲੱਗਦਾ. یہ گل جی جاری رکھو جناب. جی میر سلیم صاحب، تو بس یہی ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی، پھر وہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، وہ جی ذلی نبوت پہ آگے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر تو آپ مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں، تو کیا مسیح موعود کے لیے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن یا حدیث میں کہیں کہ وہ سارے اتنے دعوے جات اس کے ہوں گے، وہ خود محمد بھی بن جائے گا، کنیا بھی بن جائے گا، کرشن بھی بن جائے گا، رودر گوپال بھی ہوگا، زرتشت بھی ہوگا، رام بھی ہوگا، تو بدھا بھی ہوگا، خدا بھی ہوگا، خدا کا بیٹا بھی ہوگا، اور یہ سارے دعویٰ جات کیا قرآن حدیث میں کہیں ہیں کہ آنے والا جو مسیح ہے اس کے یہ دعویٰ جات ہوں گے؟ جی فرمائیں جناب. جی بہت شکریہ جناب. آپ مائک میوٹ کر لیا کریں جب آپ بات پوری کر لیں. عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے مختلف دعویٰ جات کیے ہیں، وہ دعویٰ جات بھی کافی سارے آپ نے بیان کیے ہیں، اور آخر پہ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا، وہ موعود مسیح آئے گا جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے، تو کیا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اتنے زیادہ دعوے وہ کرے گا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ طلعت بھائی اپنا بھی مائک میوٹ کر لیں، وہ پھر کوئی آپ بات اندر کرتے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے. ہاں جی صحیح، میوٹ ہی ہے. اچھا، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پوچھا جی اس کی کوئی دلیل دیں کہ اتنے زیادہ دعوے جو ہیں وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ کریں گے. اس سلسلے میں ایک بنیادی اصولی بات جو ہے وہ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ یہ اعلان نہ کریں کہ نبوت جاری ہے، کسی نبوت کے مدعی کے بارے میں یہ پوچھنا کہ اس کی فلاں بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یا وہ کس طرح سچا ثابت ہوتا ہے، یہ اصول کے ہی خلاف ہے. آپ ماشاءاللہ عالم بندے ہیں تو آپ کو اتنا تو علم ہوگا کہ بات اصولوں پر ہوتی ہے، اور جب تک ایک بنیادی بات حال نہ ہو جائے اس کی فروعات پر بات نہیں کی جا سکتی. تو کسی بندے کا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسیح موعود ہونا، نبی ہونا، امام مہدی ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں امتی نبی ہوں تو پہلے جو بندہ اس کے صداقت کا ثبوت مانگے وہ یہ اقرار کرے اعلانیہ کہ جناب میں مانتا ہوں کہ نبوت جو ہے وہ امت کے اندر جاری ہے، امت کے اندر امتی نبی آ سکتا ہے. اگر آپ یہ اقرار کر لیں کہ جناب امت کے اندر جیسے کہ احمدی مسلمان مانتے ہیں امتی نبی آ سکتا ہے، تو پھر آپ کو میں صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل دوں گا. میں اس کا مدعی ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے. اس کے پھر میں دلائل دوں گا آپ کی مسلمات سے. اگر آپ کہیں نہیں جی نبوت تو جاری نہیں ہے، نبوت بند ہو چکی ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، نبوت کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یا جو بھی مختلف قسم کے دعویٰ جات کو 5 10 15 20 کیے جاتے ہیں
गुजारिश है, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात को क्या आगे बढ़ाना है, मैंने जो सवाल किया वो तो जूं का तूं वहीं का वहीं है। तो आपने तो ये कह के जान छुड़ा ली है जी। पहले आप इजराए नबूवत के अकीदे के ऊपर बात करें तो फिर हम बताएंगे आपको कि मिर्ज़ा साहब के जो दावा जात हैं वो कहाँ से आए हैं। ये तो कोई बात ना हुई, सिंपल सा एक सवाल है कि देखिए आप लोग तो मसीह मौत मानते हैं ना, हम तो नहीं मानते। जब आप लोग मानते हैं मसीह मौत, तो मसीह मौत के और ऊपर से आपका ये भी कहना होता है जी कुरान से दलील लाओ, जैसे अभी आपने कहा है जी कुरान से। चलो ठीक है, कुरान से करें साबित कि कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आने वाला मसीह होगा, मसीह मौद होगा, वो राजा कृष्ण गोपाल रुद्र गोपाल होगा, जय सिंह बहादुर होगा और राम बुधा जरतश्त और जनाब खुदा का बेटा इब्नुल्ला और खुद भी खुदा होगा और मोहम्मद भी होगा और 1,24,000 कमो बेशंबिया और रसूल जितने भी आदम ईसा मूसा जो भी हैं वो सारे के सारे जनाब वो मसीह मऊद ही होगा। तो ये एक सिंपल सा सवाल किया आपने जनाब, वो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अब आगे बात क्या चलानी है? आप कह रहे हैं आगे बात बाद में करते हैं। भाई बात एक छोटा सा सवाल है मासूमाना, और वैसे भी आप लोगों का दावा यह है कि हमने इन चीज़ों के जवाब दे दिए हुए हैं, हालांकि आज तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगर दिया हुआ है तो वो अभी भी दे दें, कौन सा मुश्किल है? आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी जनाब आप बात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर हुसैन साहब। असल में अर्ज़ ये है कि हाफजा आपका थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, कोई बात नहीं, ये हो जाता है वक्त के साथ साथ। ये कुछ दिन पहले ही आपको इसका जवाब दिया था, जो आखिरी मेरी और आपकी मीटिंग हुई है ना मेरी ब्राड पर, उससे पहले आप एक ब्राड पर तशरीफ़ फरमा थे और वो आदम वाला जब मामला आपने छेड़ा था तो आपको इसी सवाल का जवाब दिया था। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया है कि फ़रोआत पर कब तक बातें करते रहेंगे। जो उसूली हमारे दरमियान इख्तलाफ है ख़त्म नबूवत के, वो मौजू जिसके नाम पर आपने अपने फ़ोरम बनाए हुए हैं, ख़त्म नबूवत फ़ोरम और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और ख़त्म नबूवत ये और ख़त्म नबूवत वो, तो वो जो बुनियादी मसला आप लोगों को बताते हैं जी, ये वो असल हमारे दरमियान बुनियादी इख्तलाफ है ख़त्म नबूवत का, जिसकी वजह से हम अहमदी मुसलमानों को काफिर समझते हैं। तो जनाब ये मसला जो है, जब भी हम किसी भी बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं जो आलिम होने का दावा करता है, तो वो बंदा जो है वो ख़त्म नबूवत के मौजू पर बात नहीं करता, वो कभी किसी चीज़ की तरफ जाता है, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर जी वो मुझे ये बात समझा दें, मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। तो जो बुनियादी मौजू है जो आप लोगों को बताते हैं जी अहमदी मुसलमान ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, इसलिए ये हम इनको काफिर समझते हैं, तो उस बुनियादी मसला पर जो ख़त्म नबूवत का मसला है उस पर आप बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? मैंने अपनी पिछली टर्म में यही बात दोहराई है, चूंकि आपने दोबारा वही बात की है जो पहली टर्म में की थी, इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि दो में से एक सूरत इख्तियार करें। या तो ऐलान कर दें जी ख़त्म नबूवत का अकीदा जो हम पहले रखते थे उसे हम तौबा कर चुके हैं, कुरान से ख़त्म नबूवत का वो अकीदा साबित नहीं होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत मिल नहीं सकती, सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया है, नबियों की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। या तो ये ऐलान कर दें, जब ये ऐलान कर देंगे फिर आपको हक है कि उम्मत के अंदर जो अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है तो उसकी नबूवत की सदाकत के दलाइल आप हमसे पूछें। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मुद्दई हूँ इस चीज़ का कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम वही मसीह और मादी हैं जिसकी अल्लाह ताला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। मैं उसकी दलील आपकी मुसलमा से देने का जिम्मेदार हूँ। ठीक है जनाब, असल मसला ये है कि आप ये ऐलान नहीं करते। देखें ना, आपने नहीं किया, आपने उसको अवॉइड किया है, उसको यानी कि कन्नी कतराई है उससे, और आप दोबारा वही सवाल आपने कर दिया है जो आप पहले कर रहे थे। तो या तो ये इकरार कर लें लानिया, या फिर वो ख़त्म नबूवत जिसका आप ये समझते हैं कि हम मुनकिर हैं, वो मेरी मुसलमात में से कुरान में से साबित कर दें कि ये जनाब कुरान है, इसकी ये आयत है, इससे साबित होता है कि अब किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, नबूवत की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता, सिलसिला नबी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो हम जनाब आपकी उस बात पर आमन्ना व सदकना कह के अगर आप दलील कायम कर सके, आज तक तो आप नहीं कर सके, आज कोशिश करके देख लें, आइंदा अपनी वफात तक, मेरी वफात तक कोशिश करके देख लें, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी दलील हो जो हम अहमदी मुसलमानों ने ना सुनी हो।
تو جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی دلیل سننے کے لیے. آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ آپ سے کم علم رکھتے ہیں. میری نظر میں اس وقت سوشل میڈیا پر جتنے بھی بریلوی حضرات کام کرتے ہیں, مبشر حسین بریلوی صاحب کا علم سب سے زیادہ ہے اور انہوں نے سب سے زیادہ ختم نبوت کی کاز پر کام کیا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دلیل لاؤ, تو آپ جناب اسے کنی کتراتے ہیں. امید ہے کہ اب دوبارہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. دو میں سے ایک کام کریں, یا تو ختم نبوت میری مسلمات یعنی قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھا دیں, یا پھر یہ کریں کہ آپ اعلان کر دیں جی میں نے ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں نبی جو ہے وہ امت کے اندر آ سکتا ہے, پیدا ہو سکتا ہے, نبوت مل سکتی ہے. تو میں ذمہ دار ہوں, میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی امتی نبی ہونے کو, مسیح موعود ہونے کو, مہدی ہونے کو, سارے عقائد جو انہوں نے دعویٰ جات کیے ہیں وہ میں ثابت کروں گا. آپ کی مسلمات سے بسم اللہ کریں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ مرزا صاحب کہہ لیں تو بہتر ہے. ابھی گفتگو کے اندر اگر آپ نے مرزا صاحب کے نام علیہ السلام بولا تو میں اسی ٹائم چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جناب بنیادی آپ کہہ رہے ہیں جی بنیادی اختلاف یہ ختم نبوت کا ہے, جبکہ آپ کے مربی صاحب ہیں ایک اور جو ابھی تھے عمران کالو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مفتی مبشر شاہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی اختلاف نہیں ہے, بلکہ بنیادی اختلاف ہے مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار. تو مطلب یہ کہ آپ لوگوں کا تو آپس کے اندر ہی کوئی میل جول نہیں ہے, ایک کچھ اور کہتا ہے دوسرا کچھ اور کہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے, آپ کے مربی جی کہتے ہیں نہیں جی بنیادی اختلاف تم نے کہا ہوا ہے کہ وہ فلاں والا ہے, مرزا صاحب کی ذات کردار. تو یہ ہمارا بنیادی, میں ابھی واضح کر دیتا ہوں کہ بنیادی اختلاف یہ نہیں ہے. بنیادی اختلاف کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ مرزا صاحب کی ذات کردار ہے, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے مرزا صاحب کو ایک شریف انسان ثابت کر لیں, اس کے بعد آپ پھر جو مرضی کریے گا, بعد میں پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں. اگر تو یہ بنیادی اختلاف کی آپ بات کرتے ہیں تو بنیادی اختلاف تو پھر مرزا صاحب کی ذات اور کردار ہے, اس کے اوپر بات کیجئے, اور اس کے اوپر آپ لوگ بات کرتے نہیں ہیں. جبکہ آپ نے ابھی کہا جی اصولی طور پہ تو یہ بنیادی اختلاف کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر تو آپ نے اصولوں کے اوپر چلنا ہے تو اصول بہت کچھ کہتے ہیں جو آپ کو بھول جاتے ہیں اور آپ کو بار بار یاد کروانے پڑتے ہیں. اصول یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, اور پھر نبوت کا جو معیار ہے وہ خود آپ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اور ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی ذات اور کردار کو منواتے ہیں کہ لوگوں میرے اندر تمہیں کوئی شک شبہ تو نظر نہیں آتا, میں کوئی بے حیا تو نہیں, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا, میں کوئی چوری یا شراب نوشی تو نہیں کرتا, زنا کاریاں تو نہیں کرتا. لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ حضور علیہ السلام یہ لفظ تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, تو آپ تو سچے ہیں, صادق اور امین ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر کبھی ہم نے نہیں دیکھا آپ نے کبھی شراب نہیں پی, کبھی کوئی بت پرستی نہیں کی, کبھی برا کام نہیں کیا, زنا کاری بھی نہیں کی, لوگوں کے پیسے بھی آپ نے کبھی نہیں ہڑپ کیے. ہم تو آپ کے پاس ایمانتیں بھی رکھواتے ہیں, آپ ایمانت دار ہیں. کبھی آپ نے 5 اور 50 کے نام کے اوپر لوگوں سے فراڈ نہیں کیا. تو پہلے اپنی ذات منوا لی, تو اس کے بعد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور پیغام اللہ کا جو تھا وہ لوگوں کو سنایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, یعنی آپ لوگوں کا الٹا معاملہ ہے. لو جی مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں اور دعویٰ جات کی طرف آئیں تو دعویٰ جات لا تعداد ہیں. کوئی ایک دعویٰ بھی ہو تو پھر بھی ہے نا, دعویٰ جات لا تعداد ہیں. میں خدا ہوں, خدا کا بیٹا ہوں, جناب میں نبی ہوں تو سارے ہی نبی ہوں, میں ہندو سکھ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے تھے وہ بھی میں ہی ہوں. ٹھیک ہے جی, رودر کپال بھی میں ہی ہوں, زرتشت بھی میں ہوں, تو بلا 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 بلا. اچھا, دعویٰ جات
को आप जनाब पहले लेते हैं, सीरत और किरदार पे बाद में बात करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए सीरत और किरदार पे पहले बात करें। हाँ जी, जब सीरत और किरदार की बारी आती है तो आप लोग कहते हैं वो असल में ना हर नबूवत के दावेदार के साथ ऐसे ही हुआ है, लोग उसको बुरा भला कहते ही हैं। हम कहते हैं कि चलो मिर्जा साहब के दावा नबूवत की डेट हमें बता दो, तो उस डेट से पहले की जिंदगी के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो मिर्जा साहब के बचपन के ऊपर बात कर लेते हैं, बचपन में ही तो नहीं उन्होंने कोई दावा कर दिया, चलो बचपन पे नहीं करनी, हम उनकी पैदाइश के ऊपर बात कर लेते हैं। आ जाओ, उनकी तारीख पैदाइश से काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो भी उसके ऊपर भी नहीं आप लोग आते हैं। और दावा जात के अंदर में से 1000 दावा जात में से आप एक दावा बीच में लेके आ जाते हैं, और वो भी नबूवत का। फिर उस नबूवत के दावे के अंदर भी कोई आगे से आपने को 50 किस्में बनाई हुई हैं, जिल्ली, बरोजी, हकीकी, गैर हकीकी, तशरीई, गैर तशरीई, ठीक है ना जी, बड़ी किस्में आप लोगों ने बना दी हैं। मतलब अभी तक आप लोग खुद कंफ्यूज हैं, खुद नहीं आपको समझ आ रही कि हमने बात करनी किस चीज के ऊपर है, हमारा असल में दावा क्या है। आज तक मुझे नहीं समझ आई, मैंने आप लोगों को बड़ा पढ़ा है और बड़े अरसे का एक्सपीरियंस था मेरा, कि किसी एक मुरब्बी को भी वो मिर्जा साहब के दावा जाता आज तक समझ ही नहीं आए। समझ आई कि नहीं? तो चले बहरहाल मैं बात खत्म करता हूं। तो लेकिन अभी आपने मिर्जा साहब कह के बात करनी है, और कुछ आप बोलेंगे तो मैं बराड़ छोड़ के चला जाऊंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलें जी, आप बात कर लें। अच्छा जी, मुबशर हुसैन साहब 10 मिनट तकरीबन आपने कलाम किया है, मैं कोशिश करूँगा मैं भी मुख्तसर ही बात रखूँ। तो अर्ज़ ये है कि पहली बात पहले कर लेते हैं, ताकि आपको कोई शक शुबा, कोई वहम, कोई दिमाग में हो तो वो निकल जाए। आपकी मेरी पहली दफ़ा बात नहीं हो रही, कई साल हो गए हैं हम दोनों आपस में बात करते हैं। ये जो आवाम का प्रेशर है ना आपके ऊपर, आपको पीछे से लोग मैसेज कर करके कह रहे हैं जी इस तरह बात करो या उस तरह बात करो, ये कोई आप नए नए आज मुसलमान नहीं हुए, कोई आज इस्लाम कबूल नहीं आपने किया कि आज आपको नई बातें पता चल गई हैं। जब भी मेरी आपसे बात हुई है, मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ही कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आपने जब भी एतराज़ किया है, ये मैंने आपको ये जवाब दिया है कि मैं अहमदी मुसलमान हूँ, मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को वही मसीह और महदी मानता हूँ जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है। मैं उनको मुती नबी मानता हूँ। मैंने, मुझे पता है माइक म्यूट